वो आशिक घर मिलने आया दुबई से सीधा तुम्हारी तरफ आ नहीं, मैं तो तमोली में थी, वो मरीद के वहाँ जहाँ पता नहीं किसी गांव में जाके उसने ये काम किया। मैं तो अपने घर थी। और जब ये सोच लिया था कि बच्चे थोड़े से बड़े करने हैं, छोटे करके भी मुंह काला करना था, तो उससे तलाक ले लेती। बस कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। 22 साल है अभी तो। 22 साल ही उम्र है, बड़ी जिंदगी पड़ी थी, बच्चे भी छोटे छोटे, उनको थोड़ा सा जवान करके फिर उम्र के साथ जाना था। है मेरी और उम्र की सेम उम्र थी। जरूरत क्या थी ऐसी कि जो गुलफाम और उम्र के पास ही जाना था? फिर गुलफाम की जिंदगी क्यों तबाह की? उन 2 बच्चों को दुनिया में क्यों लेके आई जिनकी माँ अब कातिल है? उनका क्या कसूर है? उन बच्चों का बताओ। तो जब एक बंदे से तलाक ही ले लेनी थी तो उससे बताना था कि मेरा तो उम्र के साथ जो भी एक याशी करती हूँ या मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे तलाक दे दो। उस बच्चे का क्या कसूर था उसे कत्ल करवाने का? अच्छा फिर आगे क्या हुआ है वो बताओ। फिर ऐसे ही वो उसको ले गया उमर, और उसने जाके उसको मार दिया और ये जला भी दिया। ये मुझे सिटी थाना में आके, मतलब जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, फिर इन्होंने मुझे वहाँ पे सुबह 11 बजे पता चला कि बच्चे को जला दिया गया। ठीक है, अब उमर ने कोई बात नहीं की तुमसे? मेरा उससे कोई मतलब बातचीत नहीं हुई। फोन पे वो आशिक घर मिलने आया दुबई से सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा नहीं, है? जब बच्चा मारा गया ना, फिर बाद में उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तुमने ही तो कहा है उसे मारो, कत्ल करो। नहीं, जब मार दिया गया ना, कत्ल हो गया, तो फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। उससे पहले हुई? उससे पहले क्या कह रहा था वो? उससे पहले इसने यही बोला था कि ठीक है मैं मतलब कुछ करता हूँ। तो उसने पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तुम दोनों गए हो, उमर भी था, तुम भी थी, और तुम दोनों ने वहां पे उससे पहले कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को मैं कहीं भी नहीं गई, जला दिया है। मैं कहीं भी नहीं गई, मैं अपने घर में थी। मैं तो तमोली में थी, वो मरीद के वहाँ जहाँ पता नहीं किसी गांव में जाके उसने ये काम किया। मैं तो अपने घर थी, पुलिस वालों ने मुझे घर से मतलब पेश किया तमोली से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मेरा उसके साथ तुम घर थी, 4:30 बज गए हैं, पकड़ी गई हो, मतलब उसे पता लग गया है सुलेमान को, वो पीछे ले गया तुम्हारे लिए चॉकलेटें लेने चला गया। अब उसकी अम्मी आई हैं, उसके भाई आए हैं, तुम्हारा शौहर आया है, क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ बताओ। उस दौरान कुछ भी नहीं, वो बच्चे को ढूंढते रहे हैं, मतलब बच्चा नहीं मिला। कितने बजे आए? 6 बजे की बात है। कौन आया? उसकी मामा घर आई थी और उसने बोला सुलेमान कहाँ पे, रोला वगैरह डाला, लेकिन सुलेमान नहीं मिला। सादों की सीसीटीवी कैमरे में मतलब जब इन्होंने चेक किया ना, कि लोगों ने बताया कि बाइक लेके गया वो अकेला यहाँ से, तो सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो फिर ये उमर उसके पीछे बैठा, मतलब उनको नजर आया। पीछे बैठा? तुम कह रही उमर अलहदा चला गया? नहीं, उसने फिर कच्चे रास्ते से जाके उसको ले लिया ना बाइक पे। अच्छा, मतलब उसने बिठा लिया सुलेमान ने। सुलेमान ने बिठा भी लिया? हाँ जी। तो वो तो बच्चा मान गया था तुम्हारी नहीं, बात? बच्चा मानना ही नहीं था, बस उसने बोला था ठीक है मैं सामान दे, आके मुझे अपना सेल भी दे देना। तुम्हें पता था ना कि क्या हो जाना है उस बच्चे के साथ? जी, खुद ही कहा था ना उमर को कि ये करो, इसे साइड पे लगाओ। और जब ये सोच लिया था कि बच्चे थोड़े से बड़े करने हैं, छोटे करके भी मुंह काला करना था, तो उससे तलाक ले लेती। बस बच्चा कत्ल करा दिया, आग लगवा दी, कैसे हिम्मत आ गई? मैंने नहीं आग लगवाई ना, मुझे पता भी नहीं था। मैंने उसको मतलब चाहे उससे पूछ ले, मुझे नहीं पता था कि आग लगाई है या कुछ भी। उसका नंबर ऑफ हो गया है। रात को मैंने 7 बजे तकरीबन 7:30 बजे घर वालों ने मुझे इसको कॉल करवाई है, सबके सामने मैंने कॉल की है। किसको कॉल करवाई? उमर को। क्यों? कि मतलब यही पीछे बैठा नज़र आया, तो इससे पूछो बच्चा कहाँ पे है। इसने मुझे बोला, मैंने पेट्रोल डलवा के ना मतलब उसको वापस भेज दिया, मेरे साथ नहीं है। अच्छा, फिर सुबह उसके बाद मेरा कोई राब्ता ही नहीं हुआ। घर वालों ने फ़ोन भी मुझसे ले लिया था सब कुछ। सुबह पता चला कि बच्चे को मतलब बच्चा जला दिया, कत्ल कर दिया गया। तो फिर पुलिस वाले जाके मुझे ले आए थे। अच्छा, सारी रात तो फिर घर में रही हो जी। उस दौरान? अच्छा, गुलफाम आया जी घर? जी। कितने बजे आया? क्या कहता आके? सब ने बहुत पूछा था। क्या पूछा था? कि बच्चा कहाँ पे गया है, क्या मतलब। तुम क्या कहती रही हो? मैंने उमर को कॉल, मैंने यही बोला कि मतलब वो कहता मैंने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया, बस यही बात। पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया, वही उसका मौकफ ही दे रही थी, और कोई बात नहीं हुई? नहीं, कोई दिल में खौफ था, डर था कि उमर ने तो उसे मार दिया, तो क्या होगा अब, क्या सूरत हाल होगी? कुछ नहीं। यही सोई कितने बजे? सोई नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं सोई थी? सारी रात कोई भी नहीं था सोया। कुछ सारे ही जाग रहे थे? जी। अच्छा, तो क्या करती रही घर बस में? उसको ढूंढते रहे सब सारे, मतलब हर कोई आके मुझसे सवाल करता था, हर कोई आके मुझसे सवाल करता था। तो तुम क्या कहती थी?
میں نے بولا کہ مجھے نہیں پتا. وہ لے کے گیا, وہ کہتا میں نے پیٹرول ڈلوا کے واپس بھیج دیا. تمہارے گھر والے بھی آئے؟ تمہارے گھر والوں کو بلایا تھا انہوں نے؟ نہیں. اچھا وہ نہیں آئے. ان سے فون پہ بات ہوئی؟ نہیں. صحیح ہے. کتنی عمر ہے تمہاری؟ 22 سال. 22 سال ہے. ابھی تو 22 سال ہی عمر ہے, بڑی زندگی پڑی تھی. بچے بھی چھوٹے چھوٹے, ان کو تھوڑا سا جوان کر کے پھر عمر کے ساتھ جانا تھا. ہے میری اور عمر کی سیم عمر تھی. سیم عمر تھی. صحیح ہے. تو یہ کیا کون سی زندگی بسر کر رہی ہو؟ کس دنیا میں ہو؟ کس مذہب سے تعلق ہے؟ کون اجازت دیتا ہے کہ شادی کر کے بچے پیدا کر کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے؟ یہ کون سا مطلب مذہب اجازت دیتا ہے؟ مسلمان ہو؟ جی. تو یہ حرکتیں کون سی کی ہیں؟ کوئی پڑھا نہیں؟ کوئی دینی تعلیم نہیں لی؟ پڑھا ہوا قرآن پاک سب کچھ پڑھا ہوا ہے. تو ڈر نہیں لگتا؟ بہت لگتا ہے. کب لگتا ہے؟ کس وقت لگتا ہے؟ ضرورت کیا تھی ایسی کہ جو گلفام اور عمر کے پاس ہی جانا تھا؟ پھر گلفام کی زندگی کیوں تباہ کی؟ ان 2 بچوں کو دنیا میں کیوں لے کے آئی جن کی ماں اب قاتل ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کا بتاؤ. کوئی بھی نہیں ان کا, بیچاروں کا کیا قصور. تو کیوں پھر ان کی زندگی کے ساتھ کھیلا؟ اتنے خاندانوں کے ساتھ کھیلا, اپنے پورے خاندان کو بدنام کروایا. کس چیز کے لیے؟ کوئی وجہ بتا دو نا. سن رہی ہیں اور بھی تمہارے جیسی خواتین, انہوں نے پلاننگ کی ہوگی. تم نے جیسے 4 5 سال کر کے چھوڑ کے نکاح کرنا تھا, انہوں نے بھی سوچا ہوگا. بتاؤ نا, شاید انہیں کوئی سمجھ آئے. کوئی بھی نہیں. میں کہتی ہوں کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہ لیں بس. تم نے تو ایک عرصے سے فیصلہ لیا ہوا تھا. یہ جذباتی فیصلہ تھوڑی ہے. نہیں. یہ تو بچپن کی محبت چلی آ رہی تھی تمہارے بقول. محبت کی نہیں بات. میں کیا محبت کی بات تھی تو بھاگ جانا تھا اگر گھر والے نہیں مانتے تھے. اس کی زندگی کیوں تباہ کی؟ گلفام کیوں بیچ میں لے گیا؟ بات کرنی ہے, بتانا ہے, بس بتانا ہے. اپنے بچے کدھر تھے؟ وہ تو 3 سال اور 1.5 سال کا بچہ ہے, وہ کدھر تھے؟ گھر ہی تھے. ہیں؟ گھر ہی تھے. گھر ہی تھے. تو وہ نہیں نظر آئے؟ بھائی میں کہہ رہی ہوں نا, میں شرمندہ ہوں اس کہاں بات پہ شرمندگی کا ایک اثار نہیں نظر آ رہا؟ اتنا سینہ تان کے اتنی بڑی کارروائی کرنے کے بعد میں عمر سے پیار کرتی تھی, عمر کے ساتھ میں نے بچوں کو بڑا کر کے شادی کرنی تھی. آپ نے سوال پوچھے ہیں تو ہم نے اس کا جواب تو دیا ہے. اپنی طرف سے جواب دے دو. مطلب میرے سوالوں کو رہنے دو. اپنا اگر ضمیر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ بولو. میں آپ کو کہہ تو رہی ہوں, ہم شرمندہ ہیں بس اس بات پہ. اچھا, کہاں پہ شرمندگی کے کوئی اثار نہیں ہے آپ کے پاس؟ پتہ ہے قتل کی کیا سزا ہوتی ہے؟ یہی تو پتہ نہیں تھا. نہیں پتہ تھا؟ اب پتہ لگا کیا ہوتی ہے؟ جو بھگت رہے ہیں اس دن کا. نہیں ابھی تو بھگت نہیں ہے, ابھی جیل جانا ہے, ابھی تو تھانے. اس کی عمر قید ہوتی ہے, عورتوں کو تو عمر قید ہوتی ہے. ویسے تو اسے تمہارے عاشق کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے, ہوگی اور ہونی چاہیے. بالکل جس بے دردی کے ساتھ اس نے ایک 12 سالہ بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کوئی آپشن نہیں بچی تھی. جب ایک فیصلہ لیا ہوا تھا تم لوگوں نے کہ شادی کرنی ہے, تو وہ موقع بنا کے چلی جاتی اور جا کے اسے کہتی میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں, شادی کرنی ہے. اور بچے بھی اس بندے کے پاس چھوڑ کے جانے تھے. وہ بچی کا کیا مستقبل ہوگا جو تمہاری بیٹی ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ قاتل ہے. اور کس چکر میں اس نے قتل کیا ہے؟ یہ ساری زندگی اس کی بات پیچھا کرے گی. کبھی ذہن میں ایسی چیزیں کیوں نہیں آتی تم لوگوں کے؟ اب بہت آتی ہیں. تو امی ابو کا سر فخر سے بلند ہوا ہے تمہاری کارروائی سے؟ ملے آ کے معصوم 22 سالہ بچی کو اپنے. تو بھائی کا کیا بنے گا؟ بھائی کے بھی تو دوست ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے. انہوں نے کی مطلب کیا کریں گے وہ؟ انہیں کیا کچھ سہنا پڑے گا؟ کوئی سوچو, کوئی بتاؤ نا, کوئی بات کرنی ہے. گونگے نہیں بننا. بہت بڑا کام کیا تم نے, عام خاتون نہیں ہو. ان کو بھی شرمندگی ہوگی. ہاں, اور میں نے ان کو شرمندہ کروایا. میں خود بہت شرمندہ ہوں. یہ نہیں تھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں کو سمیٹنے کے لیے عمر سے شادی کب کر رہی ہو؟ مطلب اب عمر سے کب شادی کر رہی ہو؟ یہاں سے باہر جائیں گے تو کچھ بنے گا. ویری گڈ, ویری گڈ. مجھے یہی امید تھی. ابھی بھی عمر سے تم نے شادی کرنی ہے. تم کتنی خطرناک اور شفاق ملزم ہے. ناظرین, ایسے چہرے ہوتے ہیں جو لبادہ اوڑا ہوتا ہے انہوں نے, اور کس طرح سے یہ خوفناک کارروائیاں کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ خاتون ابھی بھی چاہتی ہے کہ اس عاشق کے ساتھ جس نے ایک معصوم بچے کو اس کی خاطر
پہلے قتل کیا پھر اس کو جلا دیا اور وہ خاک بن گئی, ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا وہ سارا جسم, اور اب یہ پھر بھی وہ خواہش مند ہے کہ جب یہ یہاں سے ریلیز ہوگی تو اس کے بعد اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی بسر کریں. بچوں کا کبھی نہیں سوچنا. میں نے یہ بولا ہے کہ یہاں سے ہم جائیں گے تو شادی ہوگی, اگر گئے نا تو شادی کہاں سے تمہارے ہوں بچے گی. ہیں کہ پہلے گلفام نے جو کوئی گلفام کے بچے تھے کسی اور بیوی سے؟ نہیں جی میرے بچے ہیں. اپنے بچے ہیں. ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے بتاؤ؟ میں نے کب بولا کہ میں نے بچوں کو چھوڑ دینا ہے؟ بچے ساتھ رکھنے, پلاننگ تو یہی تھی نا بچے بڑے کر کے چھوڑنے ہیں آپ نے. ادھر دیکھنا ہے, ادھر کدھر دیکھ رہی ہو؟ مجھے پولیس والوں نے بھی پوچھا تھا, میں نے یہی بولا تھا کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گی تو پھر میں بچے اپنی ماما کے گھر لے جاؤں گی, مطلب وہاں پہ نہیں واپس جاؤں گی, شادی بھی نہیں کروں گی. گلفام کو جب پتہ لگا تو اس نے کچھ تمہاری عزت افزائی کی کہ وہ شریف ہی آدمی ہے, کوئی بات نہیں کی تم سے؟ پولیس والوں نے موقع ہی نہیں دیا کوئی بھی بات کرنے کا, یہ مجھے وہاں سے لے آئے تھے. اچھا, کوئی ملنے بھی نہیں آیا پیچھے؟ نہیں. اس سے پہلے بھی اس نے کوئی بات نہیں کی؟ پوچھتے رہے ہیں, ان کو یہ پک تو نہیں تھا نا کہ یہ کام ہو گیا. پک نہیں تھا تو تم نے پکا کے دیا انہیں کہ اس طرح سے میں نے یہ کام کر دیا. کوئی لوگوں کے لیے میسج دو, تمہیں جو خواتین دیکھ رہی ہیں, زندگی اگر سمجھ تو تمہیں کچھ نہیں آئی, ویسے میسج مجھ سے کیا دینا ہے تم نے, کوئی دو. اگر کوئی شرمندگی ہے, کوئی ندامت ہے. میں یہی کہوں گی کہ ایسا کام کوئی بھی نہ کرے, مطلب جس سے شرمندہ ہونا پڑے, جذباتی سے کسی کے بھی بچے کی یا کوئی بھی قتل و غیرت نہ کوئی بھی کرے. قتل و غارت کوئی نہ کرے. ناظرین, یہ وہ صفاق ملزمہ ہے جس نے اپنے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے تھے, اور جب اس کا بھانڈا پھوٹا اپنے ہی گھر میں, اپنے شوہر کے گھر میں دیدہ دلیری کے ساتھ, جب اس کے بھتیجے نے دیکھا, جو اس کے شوہر کا بھتیجا تھا, اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا, تو اس وجہ سے ان دونوں نے پلاننگ کی, اور پلاننگ کر کے جو پولیس حکام کا کہنا ہے ان دونوں نے ہی قتل کیا اور ان دونوں نے ہی آگ لگائی, جبکہ ملزمہ کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا عمر نے کیا اور اس کے کہنے پر کیا.